नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी हेउछि ठिया होई पानी पीले केउ रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी लिवर रोग, ऑप्शन डी अर्श रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानू जदि उत्तर आगरू जना अछि कमेंट माध्यम रे देई परिबे। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी लिवर रोग। ठिया होई पानी पीले लिवर रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आदिर परवर्ती प्रश्न। मनुष्य शरीर रे कौन बढ़िले किडनी फेल हेबार संभावना अधिक रही है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी हिमोग्लोबिन। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी यूरिक एसिड। मनुष्य शरीर रे यूरिक एसिड बढ़िले किडनी फेल हेबार संभावना अधिक रही है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी नड़िया, ऑप्शन सी आंब, ऑप्शन डी अमृतभंडा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अमृतभंडा। अमृतभंडा फल खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आदिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन दही खाइले केउ समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आखि समस्या, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी चुटी झड़िबा। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी चुटी झड़िबा। प्रतिदिन दही खाइले चुटी झड़िबा समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कदली सहित कौन खाइले मनुष्यर मृत्यु होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी अंडा। कदली सहित अंडा खाइले मनुष्यर मृत्यु होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। चाउल रे कौन रखिले केबे भी पोक होई न थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लूण, ऑप्शन बी कर्पूर, ऑप्शन सी आंब पत्र, ऑप्शन डी तेजपत्र। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगରୁ भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कर्पूर। चाउल रे कर्पूर रखिले केबे भी पोक लागि न थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ गछ वायु प्रदूषण को रोकी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नड़िया गछ, ऑप्शन बी आंब गछ, ऑप्शन सी निंब गछ, ऑप्शन डी अश्वत्थ गछ। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ସି ନିମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ଏହି ତିନୋଟି ଗଛ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ ବି ବାଇଗଣ, ଅପସନ ସି କଖାରୁ, ଅପସନ ଡି ପୋଇ ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କଖାରୁ। କଖାରୁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛର କାଠକୁ ଜଳାଯାଇ ନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବରଗଛ, ଅପସନ ବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ ସି କଦଳୀ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ନିମ୍ବ ଗଛ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛର କାଠକୁ ଜଳାଯାଇ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତଚାପ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜୀବକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୂପରେ ରଖିଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ ବି ଛେଳି, ଅପସନ ସି କୁକୁର, ଅପସନ ଡି ବିଲେଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କୁକୁର। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁକୁର ଜୀବକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୂପରେ ରଖିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଅପସନ ସି ଡିପ୍ରେସନ, ଅପସନ ଡି ଆସ୍ଥମା ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।